শুক্রবার রাতে একদল দুষ্কৃতী উত্তর আসানসোল জাহাঙ্গীর মহল্লার যে পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং ভাঙচুর এতটাই করে যে সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। কার্যত দেখা যায় বিধ্বস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে জাহাঙ্গীর মহল্লার পুলিশ ফাঁড়ি। এই ঘটনার পেছনে আরও অনেক মাথা রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। দেখাবো আপনাদের সেই ছবি। কার্যত ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে আসানসোল উত্তর জাহাঙ্গীর মহল্লার পুলিশ ফাঁড়ি। একদল দুষ্কৃতী এই তাণ্ডব চালিয়েছে। দেখুন সেই চিত্র। स्थिति बनी हुई है अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस की कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं, नहीं है सर। कोई इशू नहीं है, अभी सब कंट्रोल में। सुने हैं कि पुलिस की पूरी थाने में तोड़फोड़ हुई है। नहीं सब उसको टैकल किया जाएगा, कोई इशू नहीं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 95 से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ, अंडर सोशल वर्क पुलिस डिपार्टमेंट, और मैं एक्स काउंसलर भी हूँ। मैं नमाज पढ़ने जा रही थी, जब भी मुझे आवाज आई घर पे, मैं दौड़ के निकली, देखा लड़कों का भीड़ है यहाँ। मैंने पूछा क्या क्या, तो पता चला कि मस्जिद पे शायद कोई पुलिस डिपार्टमेंट जाकर यहाँ से कैंप से कुछ निर्देश देने गए थे कि माइक उतार लीजिए या फिर अजान कम कीजिए, कुछ भी बोले थे। तो यंग जनरेशन कुछ गुस्से में आया कि क्या हुआ। हमने सबको यहाँ पे आके कहा तुम लोग जाओ, जितने एजेड लोग हैं वो लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे। क्या भाई नहीं है पहले समझे तो यहाँ काफी भीड़ थी। मैंने धक्का देकर उन लोगों को, जब मैं इधर पहुंची तो तड़ पत्थर ये वो आना शुरू हुआ। फिर भी मुझे पुलिस वाले ने रोका तो मैं रुकी नहीं। मैंने कहा सब भागो, क्यों पत्थर तुम लोग सारे, तुम लोग समझ नहीं रहे। फिर मैं जब दौड़ाई वहां से कि मैं शाहिना परवीन बोली तो लड़का लोग भागना शुरू किया। कुछ लड़का इधर से भागा, कुछ हम लोग बहुत बुरा हो जाएगा, तुम लोग क्या कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। लास्ट टाइम इधर से कुछ लोग गए, उधर से भागे, उसके बाद भागा। फिर जब वो लोग पूरा चूर दिया तो ये हमारे जो बीएसएफ वाली जो एक्स्ट्रा फोर्स जो हमारे पुलिस वाले मैंने बंगाल के नहीं, ये लोग फिर ये लोग इधर सीन के, ये लोग जितनी गाड़ियां जितनी टेम्पो सबका चूरने लगे। तो मैंने कुछ नहीं कहा। অন্যদিকে এই তাণ্ডব যে চালিয়েছে সেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স জারি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী ধরপাকড় শুরু করেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘটনা প্রসঙ্গে কি বলেছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি শোনাবো আপনাদের। গতকাল রাত্রে আসানসোলের ঝিংড়ি মহল্লা ফাঁড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, একদল দুষ্কৃতী সেই ফাঁড়ি ভাঙচুর করে যে চ্যালেঞ্জের সামনে প্রশাসনকে ফেলেছেন। যারা যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তাদের শনাক্তিকরণ চলছে, তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হবে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এবং যারা পর্দার পেছনে থেকে এসি ঘরে থেকে যারা এই ঘটনাকে উস্কানি দিলেন তাদেরও কিন্তু খুঁজে বের করে তাদেরকেও কিন্তু শাস্তি দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আমার বার্তা, ওই অঞ্চলের আপনারা কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, কোনো উস্কানিতে প্রভাবিত হবেন না। আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পশ্চিমবঙ্গে বদ্ধপরিকর। এটার মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা এলে সেটা কঠোরভাবে সেটাকে দমন করা হবে। আপনারা সবাই সাধারণ মানুষরা এটার মধ্যে পড়বেন না। সাধারণ মানুষ এই ঘটনা ঘটায়নি, কিছু দুষ্কৃতী এই ঘটনা ঘটিয়েছে আমি মনে করি, এবং যারা ঘটিয়েছে এবং যারা ঘটানো করিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যা যা করণীয় সমস্ত প্রশাসন করবে। প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে। শুভ হোক সর্বক্ষণ। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের শতাব্দী প্রাচীন অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান ঘাটি ক্লথ স্টোর এবং আধুনিক রুচিসম্পন্ন হালকা ও ভারী সোনা, রূপো এবং ডায়মন্ড গহনার প্রতিষ্ঠান ঘাটি জুয়েলস, 2022 জিটি রোড, আসানসোল। মোবাইল নাম্বার 9734151700 and 83899 50456।